Hi guys! Hi! Tabing dagat tayo ngayon. Ano? Hello! Ang ate kong maganda. Isa sa mga ate kong maganda. Ito siya. Maniho namin. Sumama. Makikikain. Inimbitahan naman. Yun. Pagkita sa itong pagkaon. Lugar. Lugar. Ako. Wala na eh. Ate ko. Ate ko rin maganda. Alam nyo na. Sa nagmana. Sa dagat tayo guys. Yun, Kuwait. Kuwait. Kitty. Ayan, nasa tabing dagat. Kain tayo. Chill lang tayo ngayon. Sabado. Exactly po, alas 2:37. Ipakita ito mga drinks, eh? Ipagawa sa kulit, eh? Doon highway. Priya, hiya may arap pag matapos. Guys, may mga kabayo doon sa kabila. Meron din kabayo doon sa kabila. Ayun, kabayo. This one. Babaeng kabayo. Oh, mauban si Priyanti? Wala, oy! Wala, jud na. Yun yung bagong bridge guys. Yun o, bagong bridge yan. Pinakamahaba. Papuntang island. May island dyan. May island pa kasi yung Kuwait eh. Ayun o, doon. Iyan lang. Yun. Sino sa uwi? Sige na, bes. Kain tayo. Kain. Ibutan na ibang kuwan diya. Dito, dito. Ay, naapo mo din eh. Kain tayo guys. Gutom na. Kakatapos ko lang kainin yung ice cream ko. Ayun o. Special na araw kasi. Yala. Yan. Ay, ti, ako na. Are you? Yala, ako na magutom. Ah, take a video. God. Nice. Cargo. Oh, cargo. Makati Express. Yaga. Ayun guys. Somebody available there? Papuntang Pilipinas na siguro yan. Cargo nga. Cargo yan, cargo ship. Ayan guys, kita nyo ba yan? Kung papunta yan Pilipinas, sasakay siguro kami. Pero huwag muna ngayong araw. Ang ganda no. Maulan nga lang. Yung panahon ngayon maulan. Yan, ganda oh. Hindi na nga, di Priya. Ha? Maulan lang ngayon guys, pero okay lang. Hindi siya yung bagsak na malakas na tubig. Sakto lang. Ayun, kabayo ang dami, nakaitim. Wala ba kukusina? Kain tayo guys oh. Yan. Chicken tandoori. May sambusa, may kanin syempre at pansit bihon. At espesyal KFC. Halo yan te. Yan guys. Kain. Ako ba nih? Ako lang yung dito na. Yan. Kain. Halo. Oh, parang यहाँ पर Mojuda? Wene? Siki mojud. Siki may gold. Priya, asyan unto niya. Miskina. Okay, so, cargo ship yan. Mga package nyo nandyan. TPC. Abangan nyo lang guys ha, sa pier. Dadating yan pa mga package para pamasko sa inyo. Taring sabi ni Ate Be. Kain. Ito yung mga ate ko guys.
Mga ate kong Muslima. Hello. Gaganda, no? Gaganda ng lahi talaga natin, no? Oh, wow. Ha? Ay, pag lili man ito ha. Kaon, kaon. Ito kang balang inomang karne. Ne, yala karne indra, indra. Abangan nyo sa pier lang, guys. Yun yung pamasko sa inyo. Mga kaon na ko eh. Yala. Yang tikano, kano. Uli ini ada. Ako kaon ko dili ba? Ada kanisa. Yes, buli sa ani gini. Ayo, Hamid sahab, hala signal. Uy, tani signal, just do so next time. Gutom, guys. Wala tayong wala tayong lagayan ng Muna itu signal lagi. cellphone. Haraw lang, ilan sa signal kami, bahin ba dyan? Ako sana magluluto ng pansit eh. Kaso kinulang sa oras. Kinulang tayo sa oras, hindi tayo nakaluto ng pansit. Ito na lang. Bili na lang tayo. Pinalit ninyo ni? Ang pinalit ninyo ni? Kanon? Pansit, pansit ko. Oh. Kami no? Pero ako po yun lang. Ano ba? Minalian? Ano ba? Are, ini kami mo dito ta. At kaya ako pa. Ito, balik ka na ito. Sorry ba? Guys, oh, chicken. Yan, ito siya. Pagod yan, at sapagod ganahan. Kami kayo ni? Okay kayo. Okay kayo. Chicken na, unsa nga chicken ter? Tandoori. Tandoor chicken. Chicken tandoori. Gusto na kilo ala. Pinalit niya pa naman na dito sa taas? Pinalit ninyo? Oh. Pransa. Sa Dave, ikil. Pansit. Pansit, bihon. Eh? Ano mama sawi makaroni? Yun no? Sawi, haga? Madam, tama lang ang panangkit ni Madam. Who makes the fancy? I told Madam Sarah. Dubai or the break house? I have birthday celebrant. My cousin. Eh, yung sa talata hindi bedroom. Sa? Baby baby. Minute ba? Yeah, okay, no, don't come. Because sometimes Saturday, 3 hours, 4 hours lang night duty. That's why Madam, okay, no, don't come. Good. So, Balda lang. Okay. Lam TV, tik-lik. Ano ba dada sa dik? Sir, ikil. Adi ba diet? Sim-sim batik. Me? Mako there. Is that in it? Ano na anak ko ano? Light style. Kila sim-sim. I will try. This is nice. Yep, service lang passion. Yummy you bet sa wihadi? Alak, puro red man this one. Uy, Ha? puro red. Ano, puro super passion. Eh, malakas. Tenura. Passionista kayo ka? Why? Bapak to gatong leggings niya itong bitaw nga. Wala kayo pantalon man. Wala ako ganing iputlan ni. Rasa ito yung mga. Sarap eh. Natuang Nagay dia. Pilipino Philippine sila kere? sa uto na ni ba? Jadi, kami na niyo madam. Eh, kahit tawag ka tinang kat mama ba? Nga. Hello. Para ini dawa ko rin negar.
Hari taxi kena, din ko mama. Mahabang-habang kainan to guys ha. Diyan lang kayo. हेलो हेलो आप वालेकुम सलाम हिंदी वाला अरबी अरबी इंत इज मिन मिना खादा في كنيسة صح كنيسة شوية قدام في إشارة إشارة سوي يسار يسار بعدين يجي سيدا في ثاني منك إشارة قول هذا ثاني كيف إشارة بيصير هذا؟ شوية يجي قدام دش داخل هذا كله سيارة وقدام مني هذا هو كله فاميلي في منك هذا نفسه هذيك على مني أوكي hello Hari. Or make it sure. Atini ngaro. Brother, open that one. Good. Take me waking ngaro ko naman kaya. Pali daw daw yan to. या पत्र इन्हीं क्या लो Dan ko yari din niya. Signal. हाँ Signal.